ये काला पाउडर आपने सिर्फ शैम्पू में ऐड करना है, उसके बाद आपके बाल काले स्याह हो जाएंगे। 6 माह तक आपके बालों से काला रंग नहीं उतरेगा। ये एक ऐसा होममेड हेयर डाई है जो कि आपके बालों को ब्लैक कलर देगा, ओरिजिनल ब्लैक कलर, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी केमिकल के ये आपके बाल डाई कर देगा। इसके अलावा आपके बाल लंबे घने भी होंगे, आपके बालों में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हेयर फॉल है, तो वो भी रुक जाएगी। इससे आप दाढ़ी के बाल, मूंछों के बाल भी जो है ना वो ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक हेयर डाई 2 तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने कलवंजी ले लेनी है, जिसमें मौत के अलावा हर गम का इलाज है, हर मुसीबत का इलाज, हर बीमारी का इलाज है। तो आज हम जो चीज़ शेयर कर रहे हैं वो बालों को डाई करना है, तो वो कलवंजी के साथ करेंगे। कलवंजी के साथ बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर आता है। 1 चम्मच कलवंजी ले लें, 1 चम्मच चाय पत्ती ले लें, उसके बाद 1 चम्मच आपने ले लेना है, 1 चम्मच लौंग लेने हैं जो कि आपको घर पे ही मसाले में से मिल जाएंगे, तो 1 चम्मच ये चाहिए। उसके बाद आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो बहुत ही खास है, सरसों का तेल, जो कि हमारे बालों की जान होता है। तो ये सरसों के बीज हैं जिनसे तेल बनता है। 1 चम्मच ये ऐड करने हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के बीज हर बंदे की पहुंच में नहीं होते हैं। तो आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। उसके बाद 1 चम्मच मेथी दाना ऐड कर लें। मेथी दाना बारीक है या मोटा है, दोनों ही बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो इनके साथ आज हम हेयर डाई बनाएंगे, काला पाउडर बनाएंगे। उसके साथ हम 2 तरीके का इस्तेमाल करेंगे कि काले पाउडर को आसान तरीन तरीके के साथ हम कैसे अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। तवे के ऊपर आप इसे फ्राई कर लें या फ्राई पैन में आप इसे भून लें, क्योंकि हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है, इसे ब्लैक करना है, एक पाउडर फॉर्म में लाना है। तो उसका तरीका ये है कि चूल्हे पे आप इसे रख लें, तवे पे भी आप इजीली कर सकते हैं। तो इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। जब इसे अच्छे तरीके से थोड़ी हीट मिलेगी, थोड़ा सेक मिलेगा, तो उसके बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, रोस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें से जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होगा। उसके बाद ये थोड़ा ब्राउन, फिर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये हेयर डाई आपके बालों को ना सिर्फ गिरने से रोकेगी, आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके बालों को डाई भी करेगी। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कैसे इसका इस्तेमाल हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आप मेरी वीडियो को किस इलाके, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छे तरीके से इसे भून ले। यहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दी है ताकि आपको ज़्यादा मसला ना हो। इसे बस फ्राई करना है, लो फ्लेम पे करना है और धीरे धीरे करना है। तकरीबन 2 से 4 मिनट लगेंगे इसे ड्राई रोस्ट होने में। आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कलर चेंज करेगा। एकदम आपने हीट ज़्यादा करके तो इसे ब्लैक नहीं कर देना, फिर वो जल जाएगा। तो इस तरह ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी और इनका जो असर है, जो इनका फ़ायदा है, वो दुगना चुगना हो जाएगा। जी, तो ये हमारा पाउडर रेडी हो रहा है, तकरीबन हो चुका है। तो इसे जब अच्छे तरीके से ये ब्लैक हो जाए तो फिर आपने इसे चूल्हा बंद कर लेना है और थोड़ी देर चूल्हे पे ही रहना है और इसे हिलाते रहना है, क्योंकि चूल्हा भी गर्म होता है, बर्तन भी गर्म है, तो जो उसका असर है वो अच्छे तरीके से हो जाए। 100% नेचुरल होममेड हेयर डाई है, जो कि आपके बालों को बिना किसी नुकसान के, बिना किसी केमिकल के ये ब्लैक करेगी। आपके बाल, आपके दाढ़ी के बाल, मूंछों के, आप आईब्रो पे भी इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अब हमने चूल्हे से उतार लिया। इसे थोड़ा ठंडा ज़्यादा नहीं होने देना। गर्म को ही अगर आप पीस लेंगे तो ये जल्दी से आपका पाउडर बन जाएगा। अगर आप ठंडा करेंगे तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुंडी में अच्छे तरीके से इसे कूट लें। तो कूटने के बाद जो पाउडर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना प्यारा कलर, इतना ज़बरदस्त कलर आया। और इस कलर को, इस पाउडर को हमने 2 तरीकों से इस्तेमाल करना है और दोनों ही आसान तरीन तरीके हैं। तो पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। अभी ये ड्राई है तो इसने कितना अच्छा सा कलर इसका आएगा। देखिए, आपने मेरे हाथों पे भी ब्लैक कलर जो है ना वो आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इसे टच किया तो इसने कितना कलर छोड़ा है। अगर आप इसे 2 घंटे या 1 घंटा लगाएंगे तो सोचें आपके बालों पे कितना प्यारा कलर आएगा। तो इसे लगाने का जो तरीका है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले काइंडली अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट मिस हो जाएगा। स्किप किए बिना देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो 1 चम्मच के करीब आपने ये पाउडर ले लेना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके का बिल्कुल फाइन पाउडर है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा होम मेड ब्लैक पाउडर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे बालों को ब्लैक करेगा।
اس میں آپ نے حسب ضرورت شیمپو ایڈ کر لینا، جو بھی شیمپو آپ کے گھر میں آتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں۔ تو 1 چمچ میں نے ڈالا ہے، ابھی میں تھوڑا اور ایڈ کروں گی اور اسے لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور کتنی دیر رکھنا ہے اور کس طرح لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھے طریقے سے مکس کریں۔ ابھی مجھے لگ رہا ہے شیمپو تھوڑا ہے، میں تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں 1 چمچ کے قریب۔ اگر آپ کے بالوں کی لینتھ زیادہ ہے تو پھر آپ پاؤڈر جو ہے نا وہ زیادہ رکھیں۔ میرے بال اتنے بڑے نہیں ہیں، لمبے نہیں ہیں، تو میں ان کے حساب سے کر رہی ہوں۔ اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں، شیمپو کو بھی اس کے ساتھ مکس کر لیں۔ مکسنگ جو ہے نا وہ اچھی سی ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی ایک سموتھ سا ایک ہیئر ڈائی ریڈی ہو جائے گا جو کہ ہم اپنے بالوں پہ اپلائی کریں گے۔ تو لگانا اسے اس طریقے سے فنگر کی ہیلپ سے آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے۔ پہلے آپ نے اسے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے۔ اگر آپ کے بال جو ہے نا وہ باقی بھی بالوں میں جان نہیں ہے یا اچھے خوبصورت نہیں ہیں تو پھر آپ نے سارے بالوں پہ اپلائی کرنا ہے۔ ہاتھ پہ بھی میں لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کتنی زبردست ہیئر ڈائی ہے اور بہت ہی امیزنگ رزلٹ آپ کو دے گی۔ اسی پاؤڈر کے 2 یوزز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا ہے، دوسرا جو طریقہ ہے نا آپ دیکھ رہے میرے ہاتھوں پہ کتنا اچھا کلر آ رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چمچ میں لوں گی، ایک پیالی میں ڈال لینا ہے، اسے دوسرے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو بھی طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ دونوں میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن آپ یہ والا لگائیں، دوسرے دن آپ وہ والا لگائیں، پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہو ہیئر ڈائی کی تو آپ نے یہ لگانا ہے۔ تو 1 چمچ ہم نے پاؤڈر لے لیا ہے تو اس میں 1.5 چمچ یا 2 چمچ آپ آئل ایڈ کر لیں۔ سرسوں کا تیل ہے، سرسوں کا تیل بالوں کے لیے بہت بہت اچھا ہوتا ہے۔ سب آئلز میں سب سے زیادہ اچھا یہ بالوں کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس میں سرسوں کے بیج بھی ایڈ کیے ہیں، تو سرسوں کا تیل بھی شامل کیا ہے۔ تو یہ ہیئر ڈائی اگر آپ یہ لگانا چاہ رہے ہیں شیمپو والی تو وہ لگا لیں، آئل والی لگانی ہے تو یہ لگا لیں۔ تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ یہ آپ آئل والی لگائیں، 2 گھنٹے رکھیں، اس کے بعد آپ شیمپو والی لگائیں۔ شیمپو والی جو ہے نا وہ آپ نے 2 سے 4 منٹ آپ بالوں پہ رکھیں، تھوڑا سا مساج کریں، اس کے بعد بالوں کو دھو لیں۔ تو یہ دونوں اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا، زبردست رزلٹ ملے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ کے بال ڈائی نہیں بھی کرنے والے ہیں نا تو ویسے بھی آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں بالوں کو لمبا گنا کریں گی، بالوں کو گرنے سے روکیں گی، آپ کے بالوں کو بہت اچھا زبردست سا پگمنٹ بھی دے گا اور آپ کے بالوں کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی۔ کیونکہ پتی، لونگ اور جو چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ ساری ہی اسپیشلی کلونجی، یہ ساری چیزیں سیاہ رنگ دیں گی اور آپ کے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ تو کائنڈلی اتنی محنت کے بعد اگر آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو یہ زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس لیے آپ نے لائک لازمی کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بھی آپ نے کچھ نہ کچھ لازمی لکھنا ہے۔ یہ دونوں ہیئر ڈائی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، دیکھ لیں دونوں جو ہے نا آپ آئل والی لگائیں شیمپو والی لگائیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں ہی زبردست ہیں، بہترین ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اپنے بالوں کی جڑوں پہ لگانا ہے۔ آئل والا جو ہے نا وہ بھی آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے، سروں تک لگا لیں۔ اگر آپ نے صرف جڑوں پہ اپلائی کرنا ہے تو پھر بھی اچھی بات ہے، آپ بالوں کی جڑوں میں لگا کے تو بالوں کو لپیٹ دیں۔ 2 گھنٹے آئل والا رکھنا ہے، شیمپو والا جو ہے نا وہ آپ ذرا تھوڑا جلدی بھی کر سکتے ہیں۔ تو دونوں میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، آپ کے اپنے ہاتھوں پہ لگا کے دکھا رہی ہوں آپ کو کیسا اس کی جو کنسسٹنسی ہے، کلر۔ تو پھر ملے گی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔